अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कोसर, इकनॉमिक लेक्चरर, GDC बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक आया है वो है स्कैटर डायग्राम। ये जो टॉपिक है वो BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कारआमद है। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। स्कैटर डायग्राम एक ऐसी शक्ल होती है जिसके ज़रिए हम ग्राफ के ज़रिए हम रिश्तेगी यानी कि कोरिलेशन की सिमत और सतह को मालूम कर सकते हैं। इसमें दिए गए मुतग़य्यरात की बुनियाद पर हम ग्राफ पर डाटा तैयार कर सकते हैं और डाटा को नुक़ात के ज़रिए ग्राफ पर ज़ाहिर किया जाता है। इसमें आज़ाद मुतग़य्यरात की ख़दरे Y महवर पर और ताबे मुतग़य्यरात की जो ख़दरें होती हैं वो X महवर पर पाई जाती हैं। इस डायग्राम में ग्राफ पर मौजूद हर एक नुक़्ता अलग अलग ख़दरों को ज़ाहिर करता है और नुक़ात की मदद से हम मुतग़य्यरात की सिमत और उनके क़रीबी ताल्लुक़ को मालूम कर सकते हैं। तो स्कैटर डायग्राम कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हम दो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतग़य्यरात की क़दरों को हम मुख्तलिफ़ किस्म के दो महवरों पर ज़ाहिर करते हैं। A graph in which the values of the two variables are plotted along two axes. The pattern of the resulting points revealing and the correlation present. यानी कि इसमें हम दो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतग़य्यरात की हम रिश्तेगी को और उसकी सिन और सतह को मालूम कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुतग़य्यरात की बुनियाद पर हम ग्राफ पर डाटा को तैयार कर सकते हैं और डाटा के जो नुक़ात होते हैं उन नुक़ात के ज़रिए से ग्राफ पर हम उसे ज़ाहिर भी कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि आज़ाद मुतग़य्यरात की जो ख़दरें होती हैं वो Y महवर पर ली जाती हैं और ताबे मुतग़य्यरात की जो ख़दरें होती हैं वो X महवर पर ली जाती हैं और ग्राफ पर मौजूद हर एक जो नुक़्ता होता है वो अलग अलग ख़दरों को ज़ाहिर करता है और तमाम नुक़ात को मिलाकर या उनकी मदद से हम मुतग़य्यरात की सिमत और उनकी क़रीबी ताल्लुक़ को मालूम कर सकते हैं। आइए अब हम स्कैटर डायग्राम की किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली जो किस्म है वो है मुकम्मिल मुस्बित हम रिश्तेगी यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये एक ऐसी हालत होती है जब दो मुतग़य्यरात एक ही सिमत में हरकत करते हुए पाए जाते हैं और दो मुतग़य्यरात में होने वाली तब्दीली अगर एकसा हो तो उसे मुकम्मिल मुस्बित हम रिश्तेगी या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है, जिसमें नुक़ात नीचे से ऊपर की जानिब या बाएं से दाएं जानिब आपको लकीर की शक्ल में हरकत करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में ज़ाहिर हो रहा है कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के महवर पर दो अलग अलग मुतग़य्यरात को लिया गया है और ये दो मुतग़य्यरात एक ही सिमत में हरकत कर रहे हैं और दो मुतग़य्यरात में होने वाली तब्दीली एकसां पाई जा रही है, जिसकी वजह से नुक़ात नीचे से ऊपर की जानिब यानी कि बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दो मुतग़य्यरात में होने वाली तब्दीली अगर एकसां हो तो उसे मुकम्मिल मुस्बित हम रिश्तेगी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर शक्ल में ज़ाहिर किया गया है। आइए अब हम परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं यानी कि मुकम्मिल मनफी हम रिश्तेगी। इससे मुराद जब दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली एकसां ना हो तो उसे मुकम्मिल मनफी हम रिश्तेगी कहा जाता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो मुतग़य्यरात में होने वाली तब्दीली एकसां नहीं है, इसलिए ये मुकम्मिल मनफी हम रिश्तेगी को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें जो नुक़ात का झुकाव है वो ऊपर से नीचे की जानिब हरकत कर रहा है। इसमें एक मुतग़य्यर बढ़ता है तो दूसरा मुतग़य्यर घटता है, जिसकी वजह से जो ख़त का झुकाव है वो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है। तो यहाँ पर आप शक्ल में देख रहे हैं कि नुक़ात का झुकाव है वो ऊपर से नीचे की जानिब यानी कि बाएं से दाएं जानिब हरकत कर रहा है और ये जो नुक़ात है वो ऊपर से नीचे की जानिब आ रहे हैं। तो इससे इस बात की वजाहत होती है कि यहाँ पर दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली एकसां नहीं है, इसी वजह से ये नुक़ात का झुकाव हो गया है, ऊपर से नीचे की जानिब आ गया है। इसलिए ऐसे अमल को हम मुकम्मिल मनफी हम रिश्तेगी कहते हैं। आइए अब हम यहाँ पर महदूद मुस्बित हम रिश्तेगी यानी कि लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं।
محدود مثبت ہم رشتگی جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جب دو متغیرات میں ہونے والی تبدیلی یکساں ہو لیکن نقاط لکیر کے قریب ہوں، اور یہاں پر یعنی کہ اس پر یعنی کہ جو دیکھ کر یہاں پر کیا ہے یہ فرق پڑتا ہو تو اسے کیا ہے محدود مثبت ہم رشتگی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دو مختلف قسم کے متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی کیا ہے یکساں ہے، لیکن جو نقاط پائے گئے ہیں وہ لکیر کے قریب ہیں اور لکیر پر نہیں ہے، یعنی کہ قریب پائے گئے ہیں لیکن لکیر پر کیا ہے وہ نقاط کیا ہے نہیں پائے گئے ہیں۔ تو ایسے یعنی کہ ایسا عمل جس میں جب دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی یکساں ہوتی ہے لیکن جو نقاط ہوتے ہیں وہ لکیر کے قریب ہوتے ہیں اور لکیر پر نہیں ہوتی ہیں، تو اسے یعنی کہ محدود مثبت ہم رشتگی یعنی کہ لمیٹڈ پازیٹیو کوریلیشن کا کیا ہے نام دیا گیا ہے۔ اس میں دو متغیرات کیا ہے ہوتے ہیں لیکن نقاط کیا ہے خط پر حاصل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس میں دو متغیرات کیا ہے بڑھتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن نقاط جو ہوتے ہیں وہ خط پر کیا ہے حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جیسے کہ یہاں پر شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائن کھینچی گئی ہے جو نیچے سے اوپر کی جانب کیا ہے منتقل ہو رہی ہے، لیکن نقاط جو پائے گئے ہیں وہ لکیر کے اطراف میں کیا ہے پائے گئے ہیں، لکیر کے قریب میں پائے گئے ہیں لیکن لکیر پر کیا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو خط ہے یا جو گراف ہے اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی یکساں ہے لیکن جو نقاط حاصل ہو رہے ہیں وہ نقاط لکیر کے قریب پائے گئے ہیں لیکن لکیر پر موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسے مضبوط یعنی کہ محدود مثبت ہم رشتگی کیا ہے کہا گیا ہے۔ ویسے ہی اب دیکھیں گے ہم محدود منفی ہم رشتگی یعنی کہ لمیٹڈ نیگیٹو کیا ہے یہاں پر کوریلیشن۔ اس میں جب دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اگر یکساں نہیں پائی جاتی ہے اور ایک متغیر میں واقع یعنی کہ ایک متغیر میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے، اور جو نقاط ہوتے ہیں وہ خط کے قریب ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی خط پر کیا ہے یہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ محدود مثبت ہم رشتگی اور محدود منفی ہم رشتگی میں فرق یہی ہے کہ یہاں پر دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی جو پائی گئی ہے وہ محدود جو مثبت ہم رشتگی ہوتی ہے اس میں دو متغیرات میں تبدیلی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو محدود منفی ہم رشتگی ہوتی ہے اس میں دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی یکساں نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر جو محدود مثبت ہم رشتگی جو ہوتی ہے اس میں نقاط جو ہوتے ہیں وہ لکیر کے قریب پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی محدود منفی ہم رشتگی میں بھی نقاط کیا ہے لکیر کے قریب پائے جاتے ہیں، لیکن جو خط کا جھکاؤ ہے وہ خط کے جھکاؤ میں کیا ہے فرق پایا گیا ہے۔ یہاں پر جو محدود مثبت ہم رشتگی جو پائی گئی ہے اس میں خط کا جھکاؤ نیچے سے اوپر کی جانب بتلایا گیا ہے، جبکہ محدود منفی ہم رشتگی میں جو خط کا جھکاؤ ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی جانب کیا ہے پایا جاتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک متغیر میں کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہو رہی ہے، اور جو نقاط حاصل ہو رہے ہیں وہ نقاط کیا ہے خط کے قریب کیا ہے پائے گئے ہیں لیکن خط پر کیا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسے محدود منفی ہم رشتگی یعنی کہ لمیٹڈ نیگیٹو کوریلیشن کا کیا ہے نام دیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہم رشتگی کی غیر موجودگی یعنی کہ ایبسنس آف کوریلیشن۔ یہاں پر نقاط کی کوئی سمت کیا ہے نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی دو متغیرات میں کوئی تعلق پایا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی خطوط کیا ہے آپ کو یہاں پر نظر آتے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کے کوئی خطوط کیا ہے حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ شکل میں ایکس محور اور وائی محور تو پایا گیا ہے، نقاط بھی پائے گئے ہیں لیکن نقاط کی کوئی سمت کیا ہے یہاں پر ظاہر نہیں کی جا رہی ہے، اور نہ ہی دو متغیرات میں آپ کو کوئی تعلق کیا ہے نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی یہاں پر کوئی خطوط کیا ہے کھینچے گئے ہیں۔ تو ایسے عمل کو کیا ہے یہاں پر ہم رشتگی کی غیر موجودگی کیا ہے کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو مختلف قسم کے متغیرات میں کوئی تعلق کیا ہے یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، آیا کہ وہ مثبت ہے یا وہ منفی ہے، یا پھر کیا ہے کس طریقے کا کیا ہے یہاں پر یعنی کہ ہم رشتگی پائی گئی ہے وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں نقاط کی کوئی سمت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پر دو متغیرات میں کیا ہے کوئی تعلق کیا ہے نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی خطوط کیا ہے آپ کو یہاں پر یعنی کہ حاصل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لہٰذا ایسے عمل کو ہم رشتگی کی غیر موجودگی کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو اسکیٹر ڈائیگرام جو ہوتا ہے
उस स्कैटर डायग्राम में हम ग्राफ के जरिए से क्या करते हैं, हम रिश्ते की सिमत और सतह को मालूम करते हैं, और इसमें दिए गए जो मुतग़य्यरात होते हैं उन मुतग़य्यरात की बुनियाद पर हम ग्राफ के जरिए से क्या है डाटा तैयार कर सकते हैं। तो हमको डाटा तैयार करते वक्त में जो नुकात हासिल हो सकते हैं उन नुकात के जरिए से हम क्या है ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जो मुतग़य्यरात लिए जाते हैं, चाहे वो आज़ाद हो या ताबे हो, उन्हें अलग अलग महवरों पर क्या है तश्कील दिया जाता है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो आज़ाद मुतग़य्यरात होते हैं उनकी ख़दरे वाई महवर पर ली जाती हैं, और जो ताबे मुतग़य्यरात होते हैं उनकी ख़दरे क्या है एक्स महवर पर ली जाती हैं। और इस डायग्राम में क्या है ग्राफ पर मौजूद हर एक नुक्ता क्या करता है अलग अलग खतरों की वजाहत करता है, और नुकात की मदद से हम मुतग़य्यरात की सिमत और उनके करीबी ताल्लुक़ को क्या है बआसानी समझ सकते हैं। स्कैटर डायग्राम में जो हमने 5 किस्में देखी थी, उन 5 किस्मों में पहली जो किस्म बताई गई थी वो PPC यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है, जबकि दूसरी जो किस्म पाई गई है वो है PNC यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहलाती है। तीसरी जो किस्म है वो LPC यानी कि लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। चौथी किस्म जो पाई गई है वो LNC यानी कि लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन कहलाती है, जबकि लास्ट जो पाया गया है वो ऑब्सेंस ऑफ कोरिलेशन क्या है कहलाता है। जिस तरीके से हमने पहले डायग्राम में देखा था कि मुकम्मिल मुस्बित जो हम रिश्तेगी पाई जाती है, इसमें दो मुतग़य्यरात जो होते हैं वो एक ही सिमत में क्या है आपको हरकत करते हुए नज़र आते हैं, और दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली जो तब्दीली होती है वो भी क्या है एकसा नौइयत की होती है। इसी वजह से अगर ऐसा अमल जिसमें दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली एक जैसी होती हो, या दो मुतग़य्यरात आपको एक ही सिमत में हरकत करते हुए नजर आते हैं, तो उस अमल को कहते हैं मुकम्मिल मुस्बित हम रिश्तेगी, जिसमें नुकात का जो झुकाव होता है वो नीचे से ऊपर की जानिब होता है, यानी कि बाएं सिमत से लेकर दाएं सिमत की जानिब क्या है वो हरकत करता है। जैसा कि शक्ल में हम देख रहे हैं कि जो नुकात का झुकाव है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि बाएं सिमत से लेकर दाएं सिमत की जानिब क्या है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इसे क्या है यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि मुस्बित मुकम्मिल मुस्बित हम रिश्ते की क्या है इसे कहा गया है। जबकि हमने देखा कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली क्या है एकसा नहीं है। इसी वजह से क्या है यहाँ पर जो नुकात का झुकाव है वो ऊपर से नीचे की जानिब क्या है आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसमें एक मुतग़य्यर अगर बढ़ता है तो दूसरे मुतग़य्यर में क्या है कमी वाक़ होती है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो अमल है वो मुतज़ाद अमल होने की वजह से यहाँ पर जो ख़त का झुकाव हो गया है वो ऊपर से नीचे की जानिब आ गया है। यहाँ पर भी जो सिमत पाई गई है वो बाएं सिमत से लेकर क्या है दाएं सिमत क्या है आ रही है, लेकिन जो ख़त का झुकाव पाया गया है वो ऊपर से नीचे की जानिब है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दो मुतग़य्यरात हैं वो एकसा तब्दीली को क्या है जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इसे PNC यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कहा गया है। जबकि जो महदूद मुस्बित हम रिश्तेगी पाई गई है इसमें दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली एकसा है, लेकिन जो नुकात हासिल हो रहे हैं वो लकीर पर हासिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि लकीर के करीब में या लकीर के अतराफ में क्या है वो पाए गए हैं। लिहाजा इस तरीके से यहाँ पर जो नुकात हासिल हो रहे हैं वो ख़त पर क्या है आपको हासिल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इस बताया जाता है कि ये एक महदूद मुस्बित हम रिश्तेगी है, क्योंकि यहाँ पर जो नुकात हासिल हो रहे हैं वो ख़त पर हासिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ख़त के अतराफ में क्या ये पाए गए हैं। तो अगर फर्ज कीजिए कि जब दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली क्या है एकसा होती है, लेकिन जो नुकात हासिल होते हैं वो ख़त के अतराफ में या उसके करीब में पाए जाते हैं और ख़त पर क्या है ये मौजूद नहीं होती हैं, तो उससे क्या है महदूद मुस्बित हम रिश्तेगी क्या है नाम दिया गया है। और इसमें दो मुतग़य्यरात क्या है बढ़ते तो हैं, लेकिन नुकात क्या है ख़त पर हासिल नहीं होते हैं। वैसे ही जो LNC होता है उसमें अपोजिट अमल होता है, इसमें दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली क्या है एकसा नहीं होती है। एक मुतग़य्यर में इजाफा होता है तो दूसरे मुतग़य्यर में क्या है कमी वाक़ होती है, और जो नुकात होते हैं वो ख़त के क्या है करीब क्या है पाए जाते हैं, लेकिन ख़त पर क्या है ये भी मौजूद नहीं होते हैं। जिस तरीके से महदूद मुस्बित हम रिश्तेगी में भी ख़त के करीब में क्या है नुकात पाए गए हैं, वैसे ही महदूद मनफी हम रिश्तेगी में भी जो नुकात पाए गए हैं वो ख़त के करीब में पाए गए हैं, लेकिन ये भी क्या है ख़त पर मौजूद नहीं है।
दोनों में फ़र्क यही है कि जो ख़त का झुकाव पाया गया है वो महदूद मुस्बित हमरिश्तगी में नीचे से ऊपर की जानिब है, जबकि महदूद मनफी हमरिश्तगी में ख़त का झुकाव ऊपर से नीचे की जानिब क्या है आ रहा है। इस वजह से इस अमल को क्या है लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन या फिर महदूद मनफी हमरिश्तगी क्या है से कहा गया है। जबकि जो आखिरी किस्म है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हमरिश्तगी की क्या है यहाँ पर गैर मौजूदगी, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कोई रिश्ता कोई ताल्लुक क्या है जाहिर नहीं हो रहा है। इस पे ना सिर्फ क्या है आपको रिश्ते की मौजूदगी नज़र नहीं आएगी बल्कि नुकात की भी कोई सिमत क्या है नज़र नहीं आएगी। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो नुकात पाए गए हैं उनकी क्या है कोई सिमत नहीं है बल्कि बेतरतीब सिमत में क्या है वो पाए गए हैं, यानी कि हमरिश्तगी की गैर मौजूदगी में नुकात जो पाए जाते हैं उन नुकात की क्या है कोई अपनी सिमत नहीं होती है और ना ही दो मुतग़य्यरात में आपको कोई ताल्लुक क्या है यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कोई खतूत भी क्या है हासिल नहीं होते हैं। जिस तरीके से मुस्बित और मनफी हमरिश्तगी में आप लोगों को क्या है खतूत नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ क्या है जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इस डायग्राम में क्या है आपको कोई खतूत क्या है नज़र नहीं आते हैं। तो इस बात से साफ वजाहत होती है कि यहाँ पर क्या है दो मुख्तलिफ किस्म के मुतग़य्यरात में क्या है कोई ताल्लुक नहीं पाया गया है। इस वजह से दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली को क्या है यहाँ पर ख़त के ज़रिए से ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है और जो नुकात हासिल हो रहे हैं वो भी क्या है कोई सिमत का क्या है तयन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इसमें नुकात की क्या है कोई अपनी सिमत नहीं होती है और ना ही दो मुतग़य्यरात में क्या है कोई ताल्लुक पाया जाता है और ना ही क्या है कोई खतूत वगैरह क्या है यहाँ पर हासिल होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है और उसकी मुख्तलिफ किस्म की किस्में वगैरह। तो चलिए इस आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हम रिश्ते की यानी कि कोरिलेशन क्या होता है और इसकी मुख्तलिफ किस्म के अक़साम क्या है उस पर भी हम रोशनी डालते हैं। तो हम रिश्तगी जो पाया गया है वो दरअसल दो मुतग़य्यरात के आपसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, यानी कि ऐसा निज़ाम जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मुतग़य्यरात के दरमियान जो ताल्लुक़ात होते हैं उन ताल्लुक़ात को ज़ाहिर किया जाता है, उसे हम रिश्तगी या कोरिलेशन क्या है कहते हैं। हम रिश्तगी में दो मुतग़य्यरात के आपस में बाहमी इन्हिसार को लिया जाता है, यानी एक मुतग़य्यर में इजाफे से दूसरे मुतग़य्यर में इजाफा या कमी पेश आ रही है तो उस ताल्लुक़ को हम क्या है हम रिश्तगी या कोरिलेशन कहते हैं। तो क्या रहा है कि हम रिश्तगी में हम दरअसल दो मुख्तलिफ किस्म के मुतग़य्यरात को लेते हैं और दो मुतग़य्यरात के दरमियान यानी कि जो तब्दीली वाक़ हो रही है उसकी वजाहत होती है और दो मुतग़य्यरात के आपसी ताल्लुक़ को क्या है यहाँ पर ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि हम रिश्तगी में दो मुतग़य्यरात के आपस में जो बाहमी इन्हिसार होता है, यानी कि अगर एक मुतग़य्यरात में इजाफा होता है या तब्दीली वाक़ होती है तो उसकी वजह से दूसरे मुतग़य्यर में इजाफा या कमी या कोई तब्दीली पेश आ रही है तो उस ताल्लुक़ को हम रिश्तगी या कोरिलेशन क्या है कहते हैं। आइए अब इसकी किस्मों पर हम क्या है नज़र डालते हैं। तो हम रिश्तगी की जो किस्में पाई गई हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक है मुस्बित हम रिश्तगी पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरी है मनफी हम रिश्तगी नेगेटिव कोरिलेशन और तीसरी पाई गई है सिफर हम रिश्तगी यानी कि जीरो कोरिलेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुस्बित हम रिश्तगी क्या है। जिस तरीके से पहली शक्ल में हम देख रहे हैं वो मुस्बित हम रिश्तगी को ज़ाहिर करता है, दूसरी शक्ल जो पाई गई है ग्राफ की वो मनफी हम रिश्तगी को ज़ाहिर करता है और तीसरी जो यानी कि शक्ल पाई गई है वो नो कोरिलेशन यानी कि सिफर हम रिश्तगी को क्या है यहाँ पर ज़ाहिर करता है। तो एक मुतग़य्यर में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इजाफा आता है तो और दूसरे मुतग़य्यर में अगर क्या है इजाफा ही होता है तो और यानी कि एक में कमी आने से दूसरे में कमी या एक में इजाफा होने से दूसरे में जो इजाफा होता है उसे हम क्या है मुस्बित हम रिश्तगी कहते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली अगर इकसाम पाई जाती है, यानी कि एक मुतग़य्यर में इजाफा होने से दूसरे मुतग़य्यर में भी इजाफा, अगर एक मुतग़य्यर में कमी होने से दूसरे मुतग़य्यर में भी कमी वाक़ होती है, यानी कि दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली अगर इकसार शक्ल में पाई जाती है तो उसे हम क्या है मुस्बित हम रिश्तगी कहते हैं, जिसे क्या है यहाँ पर शक्ल में बताया गया है, जिसमें दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली एक जैसी होने की वजह से जो ख़त का झुकाव है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या है गया है, यानी कि वो बाएं से दाएं जानिब क्या है हरकत कर रहा है, जो इस बात की वजाहत कर रहा है कि दो मुतग़य्यरात में वाक़ होने वाली तब्दीली कैसी है, एकसां क्या है पाई गई है।
منفی ہم رشتگی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک متغیر میں اضافے سے دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے تو اسے منفی ہم رشتگی کیا ہے کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی کیا ہے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ایک متغیر میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی ایک جیسی نہیں ہو بلکہ دو متغیرات کیا ہے الگ الگ تبدیلی کو ظاہر کرتے ہیں تو اسے ہم کیا ہے منفی ہم رشتگی کیا ہے کہتے ہیں. جسے کیا ہے یہاں پر شکل میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو خط کا جھکاؤ ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی کیا ہے ایک جیسی نہیں پائی گئی ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نو کوریلیشن یعنی کہ یہاں پر کیا ہے کوریلیشن کی کیا ہے موجودگی نہیں ہے. یعنی کہ دیر از نو پیٹرن ٹو دا پوائنٹس یعنی کہ یہاں پر جو نقاط پائے گئے ہیں ان نقاط کی کیا ہے کوئی اپنی سمت کیا ہے یہاں پر موجود نہیں ہے. دس شوز دیٹ دیر از دا انکنڈیشنل کیا ہے بٹوین دا ٹو ویریبلس. یہاں کہ نو کنیکشن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دو مختلف قسم کے متغیرات کے درمیان کیا ہے کوئی کنیکشن یہاں پر نہیں پایا گیا ہے. دس شوز دیٹ دیر از اے نو کنیکشن بٹوین دا ٹو ویریبلس یعنی کہ دو متغیرات کے درمیان میں یہاں پر کیا ہے کوئی کنیکشن کوئی تعلق یہاں پر نہیں پایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہم رشتگی کیا ہے کی موجودگی کیا ہے ظاہر نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ ایسا سسٹم جہاں پر کیا ہے دو مختلف قسم کے متغیرات کے درمیان میں کیا ہے کسی قسم کا کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کیا ہے نقاط کی کوئی اپنی سمت پائی جاتی ہے بلکہ جو نقاط ہوتے ہیں وہ بے سمت پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے اسے نو کوریلیشن یعنی کہ یہاں پر ہم رشتگی کی کیا ہے غیر موجودگی کیا ہے یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. جس طریقے سے پازیٹیو کوریلیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دا پوائنٹس لائز کلوز ٹو اے اسٹریٹ لائن یعنی کہ یہاں پر جو پوائنٹس کھینچے گئے ہیں بہت ہی کیا ہے خط کے قریب میں پائے گئے ہیں which has a positive gradients. یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جو نقاط پائے گئے ہیں وہ اس خط کے بہت قریب پائے جانے کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں پازیٹیو گریڈنگ کو کیا ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ مثبت کیا ہے عمل واضح ہو رہا ہے. This shows that as one variable increase, the another one is also increase. یعنی کہ یہاں پر یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک متغیر میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پر دوسرے متغیر میں بھی کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نقاط جو پائے گئے ہیں وہ خط کے کیا ہے بہت قریب کیا ہے پائے گئے ہیں. نیگیٹو کوریلیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ the points lies close to the straight line یعنی کہ یہاں پر بھی کیا ہے جو نقاط پائے گئے ہیں وہ بھی جو خط کھینچا گیا ہے اس خط کے کیا ہے بہت قریب میں کیا ہے پائے گئے ہیں. کچھ ہیز اے نیگیٹو گریڈینٹس یعنی کہ یہاں پر جو خط پایا گیا ہے اس کے کیا کر رہے ہیں وہ منفی جھکاؤ کو کیا ہے ظاہر کر رہے ہیں. یعنی کہ یہاں پر جو خطوط کھینچے گئے ہیں وہ یعنی کہ خط کے بہت قریب پائے گئے ہیں لیکن ان کا جھکاؤ اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے جو نیگیٹو یعنی کہ منفی جھکاؤ کو کیا ہے ظاہر کرتا ہے. دس شوز دیٹ ایز ون ویریبل انکریز یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ایک متغیر میں کیا ہے اضافہ ہوتا ہے دا ادر ول بی ڈیکریز یعنی کہ دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر دو متغیرات میں واقع ہونے والی تبدیلی جب ایک جیسی کیا ہے نہیں ہوتی ہے بلکہ الگ الگ شکل میں پائی جاتی ہے یعنی کہ ایک متغیر میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے متغیر میں کیا ہے کمی واقع ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر جو عمل واضح ہو رہا ہے وہ نیگیٹو کوریلیشن کو ظاہر کرتا ہے. جبکہ ہم نو کوریلیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے نو پیٹرن ٹو دا پوائنٹس یعنی کہ یہاں پر جو نقاط ہیں ان کی کیا ہے کوئی اپنی سمت کیا ہے موجود نہیں ہے یعنی کہ یہاں پر سمت کی موجودگی کیا ہے ظاہر نہیں ہو رہی ہے. دس شوز دیٹ جو بتاتا ہے کہ دیر از اے نو کنیکشن بٹوین دا ٹو ویریبلس. اس وجہ سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر دو مختلف قسم کے متغیرات کے درمیان میں کیا ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نہ ہی کوئی خط کھینچا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کیا ہے جھکاؤ ظاہر ہو رہا ہے. جس طریقے سے پہلے ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خط کا جو جھکاؤ ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے اور جو نقاط پائے گئے ہیں وہ خط کے کیا ہے بہت ہی قریب پائے گئے ہیں. اسی طریقے سے دوسری شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے گراف میں کہ یہاں پر بھی خط کھینچا گیا ہے اور جو نقاط پائے گئے ہیں وہ خط کے بہت قریب پائے گئے ہیں جس کا جھکاؤ کیا ہے اوپر سے نیچے کی طرف ہے جو منفی یعنی کہ ہم رشتگی کو ظاہر کرتا ہے. جبکہ نو کوریلیشن کے باکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی خط نہیں کھینچا گیا ہے اور نہ ہی اس خط کا جھکاؤ کیا ہے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے.
اور جو خطوط بھی نقاط بھی پائے گئے ہیں ان کی اپنی کوئی سمت کیا ہے نہیں ہے. جس طریقے سے پہلے گراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو یعنی کہ نقاط پائے گئے ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے گراف میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. لیکن نو کوریلیشن کے گراف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نقاط پائے گئے ہیں وہ کیا ہے، یعنی کہ ان کی اپنی کوئی سمت نہیں ہے، وہ کسی یعنی کہ رشتے کو کیا ہے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے ذریعے سے ہم مختلف قسم کے متغیرات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کر پا رہے ہیں. تو لہٰذا ایسا عمل یا ایسا رشتہ جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ ہی نقاط کی سمت معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی متغیرات کے درمیان واقع ہونے والے تعلق کو یا تبدیلی کو کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اسے کیا ہے یہاں پر یعنی کہ ہم رشتگی کی غیر موجودگی کیا ہے کہا گیا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ کوریلیشن کیا ہوتا ہے اور کوریلیشن کے مختلف طرح کی قسمیں کیا ہے، کس طریقے کی پائی گئی ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم رشتگی کی عددی پیمائش کو کیا ہے کوفیشینٹ آف کوریلیشن کیا ہے کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب تک ہم نے دیکھا کہ کوریلیشن کیا ہے اور کوریلیشن کی مختلف قسم کی قسمیں کیا پائی گئی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوفیشینٹ آف کوریلیشن کیا ہوتا ہے. تو کوفیشینٹ آف کوریلیشن کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہم رشتگی کی جو عددی پیمائش کی جاتی ہے اس عددی پیمائش کو کیا ہے کوفیشینٹ آف کوریلیشن کیا ہے کہا جاتا ہے. اس کی خصوصیات میں جو خاصیت ہے وہ پہلی خاصیت یہ ہے کہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ ایکس اور وائی یا وائی اور ایکس کے لحاظ سے کیا ہے ایک ہی ہوتا ہے. یعنی کہ کوریلیشن کوفیشینٹ جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایکس متغیر ہو یا وائی متغیر ہو یا وائی متغیر ہو یا ایکس متغیر ہو، ان ایکس اور وائی اور ایکس کے لحاظ سے کیا ہے ایک ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایکس وائی از اکول ٹو وائی ایکس. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ کی دوسری خاصیت کیا ہے. تو کوریلیشن آف کوفیشینٹ کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہمیشہ ایک اور -1 کے درمیان میں کیا ہے یہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم جو کوریلیشن آف کوفیشینٹ معلوم کرتے ہیں تو جب کبھی بھی اعداد کا کوفیشینٹ آف کوریلیشن معلوم کیا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ +1 اور -1 کے درمیان کیا ہے یہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ مثبت 1 اور -1 کے درمیان کیا ہے یہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ کیا ہے آپ کو نظر آئے گا. اگر مبدا اور اسکیل یا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کا بدل بھی کیا ہے اگر کیا جائے تو ہم رشتگی میں کیا ہے کوئی تبدیلی کیا ہے واقع نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ مبدا اور اسکیل کا جو پیمانہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم نیبل بدل بھی کرتے ہیں تو ہم رشتگی میں کیا ہے کوئی تبدیلی کو کیا ہے وہاں پر نہیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہم رشتگی کیا ہے کس طریقے کی پائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے رشتگی کے اقسام کے بارے میں بھی دیکھا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کوفیشینٹ آف کوریلیشن میں کیا ہوتا ہے. تو کوفیشینٹ آف کوریلیشن کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ہم رشتگی یعنی کہ کوریلیشن کی کیا ہے عددی پیمائش کیا ہے کرتے ہیں، اور اس میں کوریلیشن آف کوفیشینٹ ایکس اور وائی یا پھر وائی اور ایکس ان دونوں کے لحاظ سے کیا ہے ایک ہی ہوتا ہے. یعنی کہ ایکس وائی از اکول ٹو وائی ایکس. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ 1 اور -1 یعنی کہ +1 اور -1 کے درمیان کیا ہے یہ پایا جاتا ہے. یعنی کہ جو بھی اعداد حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں مثبت 1 اور مثبت -1 کے درمیان کیا ہے حاصل ہوتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ کوریلیشن آف کوفیشینٹ ہمیشہ +1 اور -1 کے درمیان میں کیا ہے یہ پایا جاتا ہے. تیسری خاصیت کوریلیشن آف کوفیشینٹ کی یہ بتائی گئی ہے کہ اگر مبدا اور اسکیل یعنی کہ جو پیمانہ کہلاتا ہے اسے بدل بھی دیا جائے تو ہم رشتگی میں کیا ہے کوئی تبدیلی کو وہاں پر نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ وہاں پر کوئی تبدیلی کیا ہے واقع نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ ہم رشتگی کی مختلف قسم کی خصوصیات تھیں.